wati Mamalien di uni wati Waka uni fama Jamana di uni fama Fama ni fama Jamana ti ni fama Jamana marama nogo ni alami deme mani fiubanya Kakalo ni fama Jatu ni fama Unga kilikelo Ufana barote tuame Mama koka uni wati Faransi ka uni wati Neti ya nyema uni wati Afoli fonti yenye saraka uni je Kotiye chigi jigi tanti dia Kanuba jonye Dia ba jonye Kanuba jonye Sara kanuba jonye Demi seni nufonye Sungara geluni Mama go kabe fonye La diara mkunye Kumbolo benkoye Kotiye ya baro Dua kwabe wati Chapi my raka gele Pichena tiye ka gele Pichena tiye ka gele Le kuma mi beme kano bejate Kani yere fanyani Nyani tibana Musamari umana Kani yere fanyani Nyani tibana Madenche ani mande muso muru ni kramo somo ni doso no akainta ni cheni la ilaha illallah no kabagudu ni ne bse dong dala sa ni to ko josramani ni no ni aka krokro di ni woni ni kalaman no abaka page YouTube kono josramani e ba neta dong li kulundala la may ko parce que 600 dong li dala ni kibu lame ya fama orchestre ni piano ni clavier au lieu de mangan ka chaka teme dongli yeraka alors que don mandi dongli mandi akoro de kadi nunu be se dongli dadi la ibe ku lame ku be retim ba koro me dongli ba koro ladili ba koro ni ko fe John be wajulu ke John me ni dongli lame juma do afa ibita mun kutu wala me ble abe ba koro jo saramani na te balina ayre ko ka bulu ba ko ka kanu ma yo o ama ba just man be fusa o kon kadne ne ni chapi la la ni to just kanu ma no just vraiment alhamdulillah rabbil alamin en dem so re to falo sangari bo alhamdulillah rabbil alamin mande chani mande muso muru ni kramo so mo ni don so tension jigina ya just saramani vraiment nyalla me tension jigina quoi ya Joss Ramani nyala mais tension jigina kala mais franchement Joss est tension jigin doni quoi voilà Joss est tension jigin quoi franchement donc découragé là vraiment Joss ga ni kutuba ajara ko dugume amala je namwa tension yelendra mai voilà sinon Joss en fini mais la glory banal dangi se dandi alemana donc ambe blague l'info manen tani mande muso amna nga video ke video dobi ka yala et réseau sans fait chokoroba dodo abika asimu danga kwa ka dugu koloko levier dodo mon père ni barajala ka shini kene adima mais mu fina nefa ika dangalin ika checkse dia chokoroba ika checkse dia on ta do ika muso checkse dia on ta do iflong on you beto ma mi to me mali armée la koy iflong on you beye ami ye mali armée la mi to me ite checkse dia ika o bloku no tapaji dinya iba kuntra bonga mon père OK le vieux asimu de unka koroni asimu ye chokoroba Moussa Traoré clé oye ka génération anye chokoro tokoma anye Karim tokoma anye Kisima tokoma ya fama anye Diallo tokoma anye Sangare tokoma ya anye Lamini Jabira anye tokoma ministre Zulu tokoma na ATT tokoma na Chaka Kone anye Chaka Kone tokoma ya fama wa anye Migi Dara tokoma anye tokoma ya Mali Kuru Karabeye mu checkse de yake
a ɲɛfɔ an ɲɛna mun ka kɔrɔ ni dugu bɛɛ ye n'a ye nkalon tigɛ a ka nkalon kɔrɔman di n'i ko k'i bɛ kuma a b'a fɔ ko wagati k'ale bɛ ka wagati min fɔ k'o y'a sɔrɔ i ba ma wolo an bɛ ɲininka e ta kɛra kuma jumɛn e bɛ n'i ka cɛkisɛdenya de fɔ anw ɲɛna e bɛ na k'e bɛ Asimu danga e ye cɛ ye ni Asimu ye marifa ni a taara sɛkili sigi kabakurun kan e b'o kunna ta rebelles nana Mali minɛ k'e to min e b'o kunna ta et décorer la guerre Mali ka guerre là-bas guerre du Noël Mali contre Burkina guerre du Noël et il nommé la wa avant sa guerre d'Algérie il nommé la wa Indochine il y a kewa ya fama wa et Niger ya fa les prisonniers kata otages libérés chokoro bagaloni kisima dukara tara kata Mali et kata otages katu libéré e kumola nyamakoro e ka sobe nyamakoro Asimu ye ka so ci Asimu ne ka so ci Asimu ye jɔn ka so ci Asimu nana kuma jumɛn ko e ye so jɔ o kuma na ko Asimu y'o ci Asimu nana kuma jumɛn ko e yera dugukolo dɔ kan k'u taar'o ci ɲamakɔrɔ ko a t'a ko to sutura la aw ka so ci ko ninnu ne tɛ fɛ k'an da don a caman na ok ni so ci ko in bɛ yen depuis Kalaban pont da wagati Musa Traoré ye mɔgɔw ka so ci mais a ɲɛna mɔgɔ si tɛ autoroute ɲɛ ka bɔ aéroport la ka na Kalaban pont na 3e pont pont de Wurafad la y'a faamuya wa kana tɛmɛ cité de ministère fɛ k'i t'a dɔn y'a fɔ k'i t'a fɔ k'a b'a kun bɔ bɛɛ b'o dɔn o mɔgɔ ninnu so taara d'u ma dɔw t'u panpelekete ka t'u sigi aéroport la a fɔr'u ɲɛna depuis o wagati a fɔr'u ɲɛna ko aéroport de ta ye terrain an tɛ sɔn k'an da don a la il faut que tu me respectes e bɛ cɛkɔrɔba bɛ se ka bɔ cogo di ka n'i sigi k'e bɛ président danga e y'a dɔn pɛrɛ so ci mun kɛra Asimu y'a ko sɔrɔ yen i b'a dɔn pɛrɛ dugukolo ɲagami mun bɛ yen Asimu y'a sɔrɔ yen i b'a dɔn pɛrɛ i y'a faamuya wa jeune aéroportière ko Asimu y'o problème sɔrɔ yen e cɛkɔrɔba dasijɛ bɛ bɔ ka na k'e b'i sigi k'e bɛ danga dun ni e ka danga bɛ minɛ kɔrɔtɛ n'a bɛ fɛn ɲɛ la Kufa nana i fa n'i ba n'i den n'i mɔden n'i buranakaw faga i y'a ci Kufa la Yagi Agali nana kana y'a fɔ jamana bɛ ɲini ka séparer e ye kɔrɔtɛ ci mɔgɔ la i t'i yɛrɛ bonya di pata kama ka bɔ an kunna kɔrɔtɛ b'e bolo e bɛ kɔrɔtɛ dɔn i t'i jɔ an ka dɔ ma ni kɔrɔtɛ b'e bolo a ye mun ɲɛ ye kɔrɔtɛ b'e bolo i ka dugukolo ɲagamina kɔrɔtɛ cikun 3 de b'a la cikun 3 n'i y'a b'o la bilahi cikun 4 n'i y'o cikun 4 bɔ a la cikun tɛ kɔrɔtɛ la kɔrɔtɛ tɛ di mɔgɔ si ma ne ni cikun 4 tɛ e b'a dɔn ni mɔgɔ y'i ka dugukolo minɛ a minɛne la yanni a sumu cɛ mɔgɔw tɛ balo la wa i y'a ci wa an ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ ni mɔgɔ y'i muso minɛ o de ye kɔrɔtɛ cikun ye sinon hali ni mɔgɔ y'i den faga i tɛ kɔrɔtɛ ci a la ni mɔgɔ mun y'i malo est-ce que minnu tɛ dugukolo ko ɲagami olu m'e malo yanni Asimu ka na i bɛ n'i sigi i y'a fɔ i denw n'i mɔdenw cɛ la ko e bɛ kɔrɔtɛ ko kuma fɔ kɔrɔtɛ b'e bolo n'a b'e bolo bi n'i y'i dusu tiɲɛnen bi y'a to ko kɛr'i la i t'a ci ya i t'i jɔ an ka dɔ ma i k'i ka pata kan ni kana ni batarakan kun ta ka bɔ an kan wa i t'i jɔ an ka dɔ ma e tɛ manamana mɔgɔ ya i cɛkɔrɔba i bɛ bɔ kuma fɔ ka ɲɛ i cɛkɔrɔba i bɛ bɔ mais ko fɔ ka ɲɛ n'i ma se sarakɛ mɔgɔw la an b'a fɔ ka ɲɛ mais e bɛ bɔ k'e bɛ na ni bagabaga ye k'u fa ye jamana tigɛ k'e tuni o y'a sɔrɔ i bɛ balo la Mali kun bɛna tigɛ 2 ye armée cira i k'i ye armée kɛ armée cira u y'a fɔ Musa tile la e ye armée kɛ armée ma ci k'e to a kɔnɔ yan n'a cira ka sɔrɔ i taara retraite la mun na e ma giliki bɔ ko mun na armée cira char d'assaut ninnu taara min Mali ka BM ninnu taara min PM ninnu taara min avion ninnu taara min e ma wuli o si kɛlɛ la i bɛ n'i jɔ dɛ ko dugukolo kɛlɛ k'e bɛ wuli k'e bɛ Asimu bagabaga fa de wulila c'est fou quoi. Et toi, t'es qui? Eh ben, vous ka ok, eh ben, Asimu dans Asimu Mukila. Ni dugukolo ko Asimu ma sɔrɔ be ya. Ni dugukolo ko shokel ko ma bois clé ma sɔrɔ nyagamini be ibora la wa. Bois clé ma sɔrɔ nyagamina ibora. To janga do me. Le vieux yere bonya way. Ni mɔgɔw yi bonya yere bonya. Ti janga do me be kɔrɔtɛ dɔn. Kɔrɔtɛ tigi be kɔrɔtɛ fɔ. Kɔrɔtɛ ko kuma bɛ kɛ fo ka taa ba kɔrɔtɛ tigi t'i da don kɔrɔtɛ la bilahi parce que hali k'a fɔ ko kɔrɔtɛ o yɛrɛ ye kɔrɔtɛ ye a b'a dɔn ya i bɛ ɲininkali ko la ne bala ko ten i bɛ ɲininkali kɛ Mali siya bɛɛ n'a ka kɔrɔtɛ bɛ yen mais i bɛ ɲininkali kɛ ko ne bala ko ten ko kɔrɔtɛ fɔli da la k'o yɛrɛ ye kɔrɔtɛ ye k'a fɔ i da dama na ko kɔrɔtɛ o yɛrɛ ye kɔrɔtɛ ye e bɛ kɔrɔtɛ dɔn
Tu dois en dormir. Et c'est bon. Ni be se bon na du soutien ka senna. De pas follow tout ta bola wa. Ibe korata do. Bamako kuru karabo cheshite mu korata man ko mem gombulo ga jangne bugu jangne bo acheti. Ay mamu fa o chete mu ya fa. Jangne bugu jangne. Ebe korata tugu do Bamako kuru karabia. Kalabanga wadra ebo do. Itu dois en dormir. Bo na dro kebna masake kebna asimu dogade ibini yere irade asimu fanga de ebe fanga danga de ni ebe fanga danga e masega boaka fanga danga muna e mo danga muna boaka fanga cheni munga asimu fanga yoka boaka fanga mali chili munga e ma wuli ka danga kya boaka fanga mali fereli munga e ma wuli ka dala kan dola fantan tonyono la di kunte mogo bulu muso konoma dogotoro sote sirate foite ka beta ka di tubabu ma o de fadenya kele e mi ka korota che na wuli ka korota ko kuma na bi da ondala ni ma suntige ite tiga suntige ki ga kana kan kunta ka bonga tokoroba ika kana kan kunta ka bonga ni ya fa ima fi be nyama koro nyine ngal ko do nyama koro ku ka sanogo la yiri la billahi an wadu do nyama koro do iba fo ku ka sanogo la kwa ko ku ka boagro ba sanogo ka so yiri la an wa sodo dois ma donner ika bloku tenyere dugukolo ko na se ganya na bota eta nyana bota ni korote bibulachi ni chim mana kala i chokoro ba shije sam biwolonvla an ko isigile kuma beta dima bi joke be danga ke be korote ko nyefo iti joanga domea de pala nyama koroda ni problème be depuis asmute de billahi ali be kana na problème soroy toi tu crois que na Bamako de fo onya ni problème mun be mo wele ya fa koro kuye nyama joy shijea ni mana kote clé koro kuye nyama joy akili sigi ika kuma nyanyini okay ali jobi bulo afo to teni afo ayen de manga kelela afo fama alaje al nasro akwa yoro ko problème be mais en bébé wulo law maybe ni joni baga ni korota ni karata ni critico kuma mana kan da mana mo dala one love à vous tous. Moi, je te le dis, hein. Iba ke ka mogo munu baga lubi. Ya fama. Donc, ni côté gauche, ni ya fama odo. Na wuli mogo dala I chokoro bato be wuli de. Na dugukolo ko de ki nye kumu tantane. Ibe fanga danga de, asimunde, fanga kana labande, mana kaun ni kana kauna. Nou taraw mine kumam na abu soro ka wuli delilu la. Mogo mana kambea. Ebe fe fanga ka munike. Mais va doucement. Il était à tribunal là, mouna. Il était à police là, mouna. Faut que tu nous respectes, mon père. Et le vieni, sous nous flamer. Ne baisse ni bela miya ni isigile ba doko ça va pas. Parce que eni ngania de bekelela. Ngania iblisa ngania di. Eni ngania de bekelela. Ngania ye mojugu ngania di. E chokoroba hasidi di. Al nie ba do nyengo hasidi kafri ninjuwe I chokoroba se ka boto de kan nyo kana kan fo korote ite tige ga korote man na figa chi mo kon shimana iti joanga do me ko me santange nor la marfachila e dalembi ka so sunogola ni musoni de ugi modon besoro mo gombi ga marfachi e ga korote de na o baga wa e ka korote de biso ko tigi baga korote jugara to abe marfa kisabo korote jabi marfa kisate yoron kele mo mu tarakana santan ataro ko kumbe yo fama wa ni fani bache do narmela foka te boye santange guerre man o guerre ma wuli mu santange o guerre fanyana ate mali kuru karabe malem ate mune endoshin ga ikuntolu la itokotolu la ko ishira oluka koyi endoshin munu yo ke make ibiti jode ni marfa sigi e ba kunata mali kuru karabe anga marfa tal ni miseli sigi marantal bata billahi miseli ni asigi sanfe marfa nu mo se ga fon fen viser marantal ta chije ne ya yedi atashi jeje wono ali kunsigi ni atiga batke ebi ni jo andala ko e ba kunata e mu kunata iwolo ni ka sa iwolo ni ka shibi e mu kunata papa ika dugugolo fana minelila ibi no kuma ke be bagabagali ke be fanga danga fanga mago be lawa
fanga mago be la e ka danga be mina ne ka danga be mine I munu e dugukolo nyagami san kuma soro akoma nyena bo ni e ka korota be mago nye bamanan denga foro ni ya mina la mu ya suma obesa billahi mu ya suma zometri aba damine zometri la mu ye dugukolo nyagami mu toko bala ba be faga ka da nyonga ni nyamakoro ka okurule e la ngo be sengana di iti jwanga domea yo boka na I chokoro bashi jebna mana kani kana kan fo mo nyana. Fais attention sinon levier nyamakoro chokoroba I danga mu do asim kama ni ase flambi ba haha ki fa haha ki re haha ki dun haha ki burana ka haha ali bole tele la munu yimba be haha ya mana ka kunta ka bonga. One love à vous tous kana balaba chokoroba do de kun jabi toyne abura kana amanya ka kana konko ka be asimu danga be fanga danga korota babulo kriti babulo iti jonga do me no mana mo be ya anga jo saraman la me flo Jos niye lasana konte lasana kone fo segu lasana kane ambo fo ya manyera ka sheko fo de Sufi Blal silo le de bisaka dinama flaga che sama ede atenga flaga nyinga ya ni yoro tike ka dinga flaga ma de Sufi Blal eni samprana bebolo bi kuna wi ne fo kramgo Sufi Blal saka ko me todi sawon sale wadi wa ne ra klibora le we ngule ale interke depuis video kete la shego ka shego to fran la sana kani o nga shego ka shego yala Sufi Blal la wa ni afu mo go Sufi Blal ka kalande ne o wa fo ko galolo bilai talai ale nyele nun karamo be ku aben alan krachale to kalanke ka abe anglais fo abe français fo abe espagnol fo abe arabu kan fo wa abe bamananga jere fo Sufi Blal ben alan krachi avenir me Sufi Blal la te karamo chamana ko parce que Sufi Blal flani mo médecine nga nu ya je Sufi Blal la ku beta ku franyo nga ben ala te ka école de santé ku sarawye ou bekla la wa ou bekra docteur bawle ne re dogon dobola aben ala ci Sufi Blal la ilaha illallah ya Sufi jo folonga Sufi Blal ya o go bogen ya bogen bel ala regrette Blal nana netra Blal fu mora fulila Blal biga na ne blasra do ku mugu ka so badojo yan kalando ko kramo ka so biga jo kalando be bola Blal ko kalando biga betononi Blal ko Blal ya arabu do uka arabu kan no fay Blali ye samaran glegi boka do betona no ko Blal ko no ngo center ke kramo ko che no ko kramo be kramo ko le grebude no ko center ke ni kleni net dunna duno la yendo dugu jera netra che netra sro kramo kalandem nana be ni ka kalantem no mo ta da don re u kala no ka fam be fa ko kramo nana fulla no ko ngo la ku ya do ko jako ni fana shiko ni ko mbe ko sona ka kramo ka do kramo ka bitola no ko e Blal no ne ko lo fufu ni la mene afamia lu dabari bani mi wala fo ka fo ko kramo baji sona kan ke wa ko chena ko barga nyini mu fo ko folo ko jaka bekle abana de Blal o kene ra de nyana ku Allah fama wal woni ni la meite kutuba la me ba jonga bla damne na bay cheni me se don dala ko na la kuma jos sramani ke malien na la ko jos ke shawre no no akele kunte jalla krako ka kla ka son tuni ka ke jili tuni o de kamalen to te kele go parce que artiste be mais artiste jillama wa dani go jos sramani la ilaha illallah ni cheni ni ko wadi ko jamana tigi ni fama
Niviga Jos de ga dongli la mais al niti se dongli da la il va dans en fait parce qu'il va don mun ka fort quoi. Tu vois non Jos be dongli da ka kla ka mogo digi dongli da la ki digi kuma la i ka korofana dongwa parce que tellement que iretim be duguma aller voir be sans fait wa akasuma wa photo ibe se ka fa no fait quoi. Aw ka la me bay be i kloma da dro 3 secondes abena mun fo ibe se ka da no fait ka sura al niti sa dongli la. Ya ibi kloma da fe dro iba fam wallahi aga la me bay aba da no fe ça beba donglu da no fe ça Gamanatini fama Jamana marama logo ni alami deme mani fubanya Kakaluni fama Jatuni fama Uga jengalo Fufana barote tuabe Bama kokauni wati Faransi kauni wati Leti anyema uni wati Afuli foti yenye saraka unije ya donc ni ne va aller ni mogo che bonité ni ne va ni to che donc dans la quoi parce qu'aller voir toujours avoir be sans fait il be retim mais folie be duguma mais aller voir be sans fait na voir digina folie kan me yele ni folie kan digina aller be dongli da donc il va voir mais il va do dongli mba koro wa aka dongli be famu parce que a girigiri lente wa na be ka dabi kala no fait donc ni bekara clé aria kono artisia kono shiaw be mogo bo nyogona ni jiliai shabe mogo bo nyogona ni jilisuai shabe mogo bo nyogona ni fajili ni bajili donc ni jilia différencier jilia ni artisika ou te kelenye mais artisia ou be jilia kono mais jilia te artisia kono yo fama wa jili be se ka fasada artisite fasada yo fa jili yo fa artiste be se ka jouer bari kono mais jili muso ni jili ke abese ka invité bari kono concert be ke bari kono mais jili joueur te bari kono na kudai billahi galunu atanga tabiala parce que bari kono ya o artiste ou tay jeli te jouer bar kono de mais concert be se ka labe bar kono jeli be wele abena sumu be labe bar kono jeli be wele abena jeli era be se ka jouer bar kono mais semaine o semaine dogoku jeli tawro te bari o jeli donner artiste ou ka domaine kono mais artiste de fana be se ka dongli da ka ba ka mogo fasada mais artiste te tanuni ke al na tanuni ke ate mabali malike ni artiste mu e mabali malike o yi donner jeli atabia kono kana balabado cheni kungulin la ilaha illallah ba kono di la no julu yenga 70 bila muru ye mundi modo sino kuna 70 taw ni mene bala kuna di jo saramani wa ere sa ere to bala ko sara ko sara shabigan che ko badni ko jugu
Tenir kun famana wa ni famana le mandro nam na be ya fa deli fa droga fendo dima mumbi nyina fama ko ya just be ko kamelemba vrai quoi yo fa muso be ibi sike ka wule be kule be kuma be foi ko fe mena na dongele muna dro ibe nyina ka korolen be ko abe ko sungurun tike quoi ibe santange muso no fe kashila ni asro dom na ibe nyina ka santam be ko quoi e che ni no sara ni ala kumi ke malia kumai wa ala ke malie yo fama ka klak ka son tuni ki ke jeli ka son tuni ki ka dongoli dala billahi ni ko e barawra ka munta dongoli dai ini ne kumi kri lahara do saramani atete menin kan yo fama wa atete menin kan voix unique ini mogoshi dongoli da to te kri wanyiye uyi nyininka ko umu sangare ki yo wele wala sai ka concert ka fay ko ni ba wele ka deme do ima bana billahi ni jeliyate no kunya nyiningali ke den wara de la kumbe keletke soit akumbe ya fa akumbe dogali ke soit akumbe keletke me ya jabi kuma kankle dakurunye kle billahi iya ke ko ni nono ke degala parce que ni nono ke degala ni nono ke degala nafa durube nono bo nye degala ni nono ke degala iba kumi iba nyeje iba cha iba mija iba timia billahi isna ka fotento ko ni ko ba diri mani ba wele kana esigi ye ko jugu ke ni ba mi deme John bi deme ni dabali bana ko la ibi ka moko korobaw de wele kuma banaw do saramani ye jeliya nafai ye fashiya nafai ye fa halala nafai ye yera wulu ya nafai aka kisha fe ya nafai wa do saramani isnaka dakurunye kele ye kuma ba wallahi ni ko musokoroba ni sogoma ni kuma cara kuma nege de be musokoroba la suno na ko unse o ka teli na be o yo fama do saramani atete meninga ala kimme ka nyana je quoi do saramani mumbe se ka artisia ni jeliata ka do nyogona ka mogo nyana je fadame ni badame ni halala ya kona bana be ifade ne tiere la be ifade o de kama lahara billahi do saramani lahara ala be den wulu ba to de la parce que ala ba do na den wulu fa to la mogo bi ka fo chama mako bo billahi o to de chokoroba yere fana be chama nga boya la mine se chokoroba de o de kama sutura kama ala be wule fa to la ya fama wa ba to la parce que ni ala e be wule fa to la lahara billahi nyama de mecha e halala de sara o to di inna ona fana wa iba inna ona iba suran kuni ko ne be dongli be fede na be tabiani dameni nyana jeni klonge ni doni demseni akono kasura mabo yere wulu yalla ne balabala ni odi ye chemu to fo mbado chemu nu to ba kono mbado alhamdulillah rabbil alamin la sana segul la sana bima blaine ay munge sangala nyama denta kala danga denta kala billahi depuis mo be na to dane no segu fu segu ko fa wa segu la sana fana tebe yo fama segu la sana fate amokete akluma samate segu yere to dalo no la sana mokede la akluma sama fa o de kun segu yi sheko ka dugu daw tela ko dugu nana ke segu yi ya fama ale yere amoke segu barka de yake suno akelenoro de nana ko sheko ka dugu karamogo babe wule ko sheko ka dugu ya fama wa sheko ka dugu daw tela ko dugu nana ke seguye alors que akun sigileno ka kuku ani bemba wule tala ani miengala o kumbe ani fladugu wulo vla be kumbe mais barka fe aka jama nana caya barka fe aka dugu nana bunya barka fe ya fama wa sheko ka dugu nana kana dugu to dum barka fe sheko ka erejon sheko togo nana ke ka erejon ereta billahi barka fe kelendro sino dugu sigi bawo be ya fama wa kulubalite ayu soroy ay kulubalu soroy ay jiro soroy aya be soroy a soro segu ira sigira kuku sigira wuli tara sigira miangala sigira mbeba sigileno ya fama wa ani fladugu wolonvla fladugu nani ukun sigilembe mais ale kele nani sigi ko sheko ka so adam ne la na ka so de sheko ka so kele sheko ka so amta sheko ka so anana ke sheko sigi baga nana chaya sheko ka so sheko ka yoro unana boyoro la sheko ka dugu unana bo dugu la ya fama seku akera ale drone ale fana ka teme ka boyi a ɲɔgɔnna mun be ni barika dono la o kɛra mun siga ka so siga kun be gulɔ dɔrɔn de fɛ siga ka gulɔ feere yɔrɔ
sigaka glofrero sigaka doloka di sigaka doloka di sigaka doloka di ameta sigaka so o nana yelema ka ke sigaso o togo nana kana dugu yɛrɛ tɔgɔ du sino sigaso jamana tɔgɔ ko kini dugu mais siga fana ye muso de fana wa siga den de kun ye sanu ye sanu bugu be wa kɛru fila de barika tɛ galon tigɛ ma kaye ngo kaye tɔgɔ dalen no bi nɔrɔ de la jɔ saramani kaye ya fama kaye bin dɔ be a bini a be nugu ya fama a nun be ja ni be tɛmɛ a kɛrɛ la a bi fara i ko lamu kayisun kasongaw de b'o wele ko kayisun be dugu min na kayisun kason sɔrɔ cogo filɛ nin kayi i m'a fɔ ma non ngo barika tɛ galon tigɛ sa sinon ngo jɔba jara bɔra segu ka ba tigɛ kana y'a fama kana kulukoro sigi mais o y'a sɔrɔ a mɔkɛw tilala ka bɔ kulukoro kelen de la ka taa mais jɔba jara tilala kana y'a faamuya wa y'a faamuya mɔbiti n'a tɔgɔ dalen no cɛ kelen dɔrɔn de la cɛ mun murutira Seku Umaru bolo Amara Abdulayi Suwadu dɔgɔkɛ y'a faamuya murutira k'a tɛ taa dugu si kɛlɛ ko n'a sɔrɔ misiri bɛ dugu min na u ko i bɛ taa ko k'ale tɛ taa o y'a sɔrɔ a kɔrɔkɛ y'a fɔ a ye k'a kana taa silamɛ dugu kɛlɛ y'a fɔ Segu gouverneur kɔfɛla la u y'a da k'a kantigɛ nɔnɔ bɔra ale de kaburu bɛ Segu gouverneur kɔfɛla la y'a faamuya gouverneur kɔfɛ hali sini ni ji wulila ka se ale kaburu ma depuis a kɛra ji ma deli ka tɛmɛ a kaburu kan sinon Mɔpti n ka sigilen don ba kɔnɔ de ni ji sera a kaburu ma ji bɛ da a murutira k'a tɛ taa donc u ko cɛ murutira yɔrɔ min na fulaw tɛ se k'a fɔ muruti fulaw b'a fɔ morti ana morti cɛ murutira yɔrɔ min na ka n'a kɛ Mɔpti ye sinon ana muruti de don sinon a tɔgɔ fɔlɔ ye Sakansiri de ye a ye taa ɲininkali kɛ Sakansiri Mɔpti Sakansiri y'o faamuya wa Bubutu Tɔnbɔkutu tɛ nin a ye ɲininkali kɛ k'a tɔgɔ sɔrɔla cogo di cet homme de Bubutu muso de kun don Bubutu muso ne de ye bala ye dɛ kana bala wa sidan den toro yirijugu feere an ka to ten jɔ saramani ok jɔ saramani ye mun fɔ tiɲɛ don quoi i kɛra cogo cogo n'i ye bɛɛ da janya la bɛɛ b'i da surunya la n'i ye bɛɛ da bonya la bɛɛ b'i da fasaliya la n'i ye bɛɛ da nafolotigiya la bɛɛ b'i da fantanya la n'i ye bɛɛ yɛrɛ da finya la bɛɛ b'i da jɛya la i ka kuma wulibali don cɛ i ni jeliya sa one love à vous tous kana jɔ saramani